अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मकदम है आपका GKN 24x7 में। आज हम पहुँचे हैं श्रीनगर के लाल बाज़ार इलाके में। यहाँ आने का मकसद है आज आपको तारुफ़ कराना 10 साला आयशा से, जिनकी हमने रिसेंटली एक फ़ोटोग्राफ चढ़ाई थी। कैलीग्राफर है ये, क्राफ्टिस डिज़ाइनिंग भी करती है। तो आज हम इन्हीं से आपकी मुलाकात कराते हैं। आयशा, हमें बताइए अपने बारे में। तो मेरा नाम आयशा रियाज़ है। मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ और मैं लाल बाज़ार श्रीनगर में रहती हूँ। और हमारी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। हम 3 सिस्टर्स हैं और मम्मा पापा भी रहते हैं। अच्छा आयशा बेटा, जो आपने ये क्राफ्टिस सीखी है, ये कहाँ से सीखी है? एक्चुअली लॉकडाउन था तो सारे ऐसे ही बोर हो रहे थे, तो मैंने सोचा इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाए। तो मैंने ऐसे ही ट्राई किया और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेज किया, मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेज किया। उसी वजह से मैं फिर मुझे मेरे में हिम्मत आई कि मैं और अच्छा करूँ। तो फिर वहीं से मेरा ये शौक़ स्टार्ट हो गया। क्राफ्ट्स में आप क्या क्या बनाती हैं और कैसे बनाते हैं? क्राफ्ट्स में मैं डेकोरेटिव आइटम्स बनाती हूँ। जैसे मुझे बचपन से डेकोरेशन का शौक़ था, तो मैंने क्राफ्ट्स में अभी तक ड्रीम कैचर बनाए हैं और मैं कैलीग्राफी वगैरह बना लेती हूँ बड़े बोर्ड में। आप जो ये क्राफ्ट्स का जो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं आप? एक्चुअली मैं जो है घर पे कचरा वगैरह निकलता है, कूड़ा, जो मुझे लगता है ये यूज़फुल कूड़ा है, मैं संभाल के रखती हूँ। मैंने उसके लिए भी अलग रखा है, मैं उसी में वो संभाल के रखती हूँ। जैसे मैंने रिसेंटली एक बनाया, ड्रीम कैचर बनाया है और बहुत सारी चीज़ ऐसी बनाई है। मैंने उसमें पिस्ता शेल्स का यूज़ किया है, पिस्ताचू की शेल्स होती है ना, उन्हीं का यूज़ किया है। तो घर पे लोग फेंकते हैं ऑब्वियसली, मैं वो जमा करती थी और उससे मैंने बहुत अच्छे क्राफ्ट्स बनाए हैं। अच्छा बेटा, आप कैलीग्राफी भी करते हैं। कैलीग्राफी इसमें भी आपको विदाउट आप गाइडेंस सीख के आए हैं। हाँ। ये इंस्पायरेशन जो आप कर रहे हैं, ये कहाँ से आपको मिली? क्योंकि लॉकडाउन में सारे बैठे थे, हर कोई डिप्रेशन में था कि लॉकडाउन कब ख़त्म हो जाएगा, ये पेंडेमिक कब ख़त्म हो जाएगा, और आपने इतना अच्छा फ़ायदा उठाया इस लॉकडाउन का। ये इंस्पायरेशन और मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले बताया, लॉकडाउन था, सब बोर हो रहे थे, तो मुझे एक्चुअली बैठना पसंद नहीं है, मैं कुछ ना कुछ हमेशा करनी चाहिए। तो लॉकडाउन हो गया, मैंने इसी का फ़ायदा उठाया और अच्छे क्राफ्ट्स बनाए। और मैंने जैसे पहले भी बोला, इंस्पायरेशन मेरी फैमिली है और जो मेरे आर्ट वर्क से था वो मुझे ज़्यादा इनकरेज करता था, तो उसी वजह से मेरी हिम्मत भी बढ़ गई। मैंने और ज़्यादा क्राफ्ट्स बनाना शुरू किया। और मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है मेरी सिस्टर। वो भी एक आर्टिस्ट है, तो उसी ने मुझे इंस्पायर किया ये करने के लिए। व्हेन आई वाज 8, मैंने 8 से स्टार्ट किया है। तो मैं ऐसी बकवास कुछ भी बना लेती थी, वो मुझे एनकरेज करती थी, तुम इससे भी अच्छा बना सकती हो। तो फिर ऐसे ही वो मुझे एनकरेज करती रही, गलतियाँ निकालती रही, लेकिन आज मुझे उन गलतियों का मतलब समझ आ रहा है। अगर वो गलतियाँ नहीं निकालती तो पता नहीं क्या हो सकता था। आयशा बेटा, सबसे ज़्यादा आप इस लॉकडाउन में, बहुत सी बेटियां हमारी हैं, बच्चियां हैं जो डिप्रेशन का शिकार है। क्योंकि हमने लॉकडाउन में जो हमारे डॉक्टर साइकेट्रिक्स है, उन्होंने हमें एक रिपोर्ट दी है सर्वे के तहत कि 8 साल से 15 साल की उम्र तक, यानी कि आप ही की एज के जो बच्चे हैं, उनमें डिप्रेशन के अलामत नज़र आ रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेज है? मैं यही मैसेज देती हूँ कि आप बैठे मत रहिए, सोशल मीडिया वगैरह इनकी वजह से यही ज़्यादा कारण है डिप्रेशन का। मैं ऐसी सलाह देती हूँ जो मेरी एज के बच्चे हैं, मैं बोलती हूँ तुम लोग बस टाइम करो पास, किस में, आर्ट वगैरह करो, क्राफ्ट्स वगैरह करो, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। या गार्डनिंग करो, मतलब इन शॉर्ट बैठो नहीं। गार्डनिंग आप करती हैं? हाँ, गार्डनिंग भी गार्डनिंग में मुझे आप क्या क्या करते हो? गार्डनिंग में मैं प्लांट्स वगैरह उगाती हूँ, उनको पानी वगैरह करती हूँ, हर रोज़ सुबह सुबह जाती हूँ। तो एक्चुअली इस वक्त विंटर का टाइम है, तो शाम शाम को मैं वो प्लांट्स अंदर घुसाती हूँ, फिर सुबह सुबह वापस डालती हूँ बाहर। अच्छा, हमने सुना है कि आप मास्क भी बनाती है और उनको फिर आप अपने ही घर वालों को बेचती है,
کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں ایکچولی میں نے کچھ دنوں پہلے ایک منی سونگ مشین پہ انویسٹ کیا تھا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا مجھے بیٹھنا پسند نہیں ہے، تو اب آرٹ وغیرہ میں ہر روز کرتی ہوں. میں نے بولا میں کچھ ڈفرینٹ کروں گی، تو میں نے سونگ مشین پہ جب انویسٹ کیا اس کے بعد میں نے ماسکس بنانا اسٹارٹ کیا. تو 1-2 ٹرائز میں تو بگڑ گئی، لیکن پھر اس کے بعد اچھی ماسک بن گئی اور میرے کسٹمرز بھی بن گئے، کیونکہ وہ جو میں ماسک بنائی تھی ان کو اچھی لگی وہ، تو انہیں بولا ہمیں بھی یہ دے دو، تو میں بیچتی بھی ہوں کتنے میں ماسکس. بیچتے تھے آپ؟ میں ڈبل لیئر بھی بناتی ہوں اور ٹرپل لیئر بھی بناتی ہوں. ہاں تو اب مجھے آرڈرز بھی آنے شروع ہو گئے، تو میں کسٹمر کو مطلب کسٹمائز کر کے اس کی ماسکس دیتی ہوں. وہ کپڑا وغیرہ خود ہی سلیکٹ کرتے ہیں، پھر میں بنا کے دیتی ہوں ماسک. مطلب آپ ماسکس بھی بناتے ہیں؟ ہاں. تو ناظرین یہاں پہ ہمیں ایک اور بات ملی، کیلیگرافی بھی خود ہی سیکھی، کرافٹس بھی خود ہی سیکھ لیا، اور ساتھ ہی میں جو اس پینڈیمک میں ایک سب سے بڑی چیز ہے، ضروری چیز ہے، مینڈیٹری چیز ہے، ماسکس، وہ یہ خود بناتی ہے اور دوسرے لوگوں کو وہ دیتی ہے پہننے کے لیے. ناظرین یہ واقعی میں ہماری بچوں کے لیے ایک انسپائریشن ہے. عائشہ شورا ایک مثال ہے جس نے یہ ثابت کر دیا کہ لاک ڈاؤن میں خالی ہم پریشانی نہیں لے سکتے، کیونکہ بہت سے لوگ تھے، پوری دنیا میں یہ مہاماری چل رہی تھی، پوری دنیا میں یہ جو بیماری تھی پھیل رہی تھی، لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے تھے، لوگ پریشانی کا شکار ہو رہے تھے، لیکن اس 10 سالہ بچی نے، اس 10 سالہ عائشہ نے یہ کر کے دکھایا کہ ہم بیٹھ کے بھی کچھ کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. اور اسی لیے بیٹیاں جن کو رحمت کا دروازہ کہا جاتا ہے، آج واقعی میں عائشہ شورا جیسی لڑکیاں، بچیاں ہمارے لیے ایک انسپائریشن ہے اور موٹیویشن ہے ان کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں کچھ نہیں کر سکتی. لیکن آج عائشہ شورا ہمارے ساتھ بیٹھی ہے اور مثال بن کے بیٹھی ہے. عائشہ اب آپ کی میسیج کیا جائے گی ان یوتھس کے لیے جو ڈرگس میں ملوث ہیں، جو خود کو ڈیموٹیویٹ سمجھتے ہیں، ان کے لیے آپ کی کیا میسیج آئے گی؟ ہاں تو میری میسیج سارے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہر ایک انسان میں ایک آرٹسٹ چھپا ہوتا ہے، اس آرٹسٹ کو ہمیں جگانا ہے. ہمیں ٹائم پاس ایسے نہیں کرنا، اور نہ ہمیں خود کو ناقابل نہیں سمجھنا ہوتا ہے. ایک ٹرائی میں نہیں ہوگا، دوسری ٹرائی میں نہیں ہوگا، تیسری ٹرائی میں ہوگا. ہمیں ٹرائی کرتے رہنا ہے. یہ تھی 10 سالہ عائشہ شورا جو کہ سری نگر کے لال بازار کے رہنے والے ہیں. ایک کیلیگرافر ہے، ایک آرٹسٹ ہے اور ایک کرافٹس ڈیزائننگ کا کام بھی کرتی ہے. اور یہ سب انہوں نے خود ہی سیکھ لیا ہے اس لاک ڈاؤن میں. ناظرین GKN 24x7 ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے ایسے ٹیلنٹ کو لاتی ہے اور لاتی رہے گی. GKN 24x7 ان کے والدین کو بھی سلام پیش کرتی ہے جنہوں نے اس بچی کو انکریج کیا اور آج اس مقام تک لایا ہے. آگے آنے والے وقت میں ایک اور ایسی ہی ٹیلنٹ کے ساتھ آپ کو روبرو کرائیں گے. تب تک مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.